हेलो गाइस देखंतु वर्तमान मु पूरा भोर उठी गाधई पाधई देखंतु पूरा रेडी हो जाइए आपण मैंने देखिपे एबे बाहर जीवु मंदिर बो भी पूरा रेडी हो गलानी टाइम मु आपन देखौछि देखंतु 4टा बाजियो आ 20 मिनिट बाकी अछि बो पूरा रेडी हे कि एठी मंदिर जीवा पई सब दीप रेडी करछि आपण मैंने देखंतु दीप रेडी करछि आउ एटा मु आनिछि कोन होबा आपण माने निश्चित देखिबे कदली कांतरे आछि कोन होबा म आपण माने निश्चित देखैबी ये डोंगा भी थुआ आइछि जीव बसिया हबो आपण माने देखि पाते सब रेडी हे थुआ आइछि जेउ सियाडे डोंगा बसैबू तापर मंदिर जीवो फाइनली हमें देखुछु मु जाउछि बो आगे पळैलानी देखो बो आगे पलैछि मु वर्तमान गाड़ी बाहर को बाहर करी फाइनली देखंतु गाड़ी रो चाबी ऑन कर देली देखंतु जिबा देखंतु बो वर्तमान इठी आसी फूल तोळुछि आगे आसी कि आपण मान देखि पारथिबे बो आसी इठी फूल तोळुछंती गाड़ी लाइट टा ऑन कर दीजिए आपण मन देखौ जी से गाड़ी लाइट पूरा पड़ी गछु से आराम रे फूल तोलु जने देखंतो फूल तोला चलछि फाइनली हम आसी मंदिर रे पहुंची जाइछु आपण मन देखि परथिबे एठी आमे जाउछ आको फास्ट डंगा बसैबू देखंतु बो डंगा बसौची आपण मन देखंतु डंगा जाम दे तळे पसी दिन तो सब खाइ दिन परिसु तो कने डंगा नै बसे कई तो भोग को रो जा एपटु आसुनु देवी कोन एबरे थोइकी ने जाऊ मामा बसे दे देखंतु फाइनली हमर डंगा बसा सरी गला केते बहुत लोक केते गहली जाइछि आपण मान देखि परथिबे देखंतु आज बहुत लोक काहे ना आज लास्ट सेति पई आज बहुत लोक आपण मान भी देखौछि देखंतु बहुत लोक आ एठी देखंतु सब भोग तैयार चलछि कहिना बड़ ओसा भोग सब हांडी भोग तैयार चलछि नना ए सब मिसी तैयार कर चलछंती एकाथरे भोग रेडी हेले पूजा हबो आ आरती भी हबो देखंतु एठी म हनुमान को आस्तिले मुंडिया मारथिली देखंतु हनुमान को बहुत लोक आज आपण मान देखि परथिबे आज एते गहळी जे म आपण मान को आरती भी देखि परलिनी काहे ना मु भी नीचे आरती देखि परलिनी आपण मान देखिबी कोन एते जाम जे मंदिर सामना को भी जाई हेलानी देखंतु केते लोक बहुत लोक आज लास्ट तो सेट टाइम बहुत कहले आरती भी सरी गलानी आरती हमें पाइलु बहुत दूर रे आनी रखिले हम पाइलु किंतु आरती देखि पालु नाही फाइनली हमर सब भोग सरी गला एबे बाहर घर को जीवु अंधार अछि गले सेपटे काम अछि हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग
वेलकम टू माय चैनल मिस्टर राजब्लॉग्स डायनेस्टिक को एबे सागे सागे मंदिर आसी पहुँचले आप देखिए केते गहली आज होती आलती भी आम पाइलुनु ये देखिपारूनु आलती जाए लास्ट को नाना रखिले पाइलु आज कौन केमती हो आप देखी आज गाँ को भी भोग दिखाई कल आसब घरे आज सब हम पणा फणा हम चूड़ा फुड़ा पणा सब हम आप देखी पणा हाँवाई भी कदली देखिए देखो आप कदली भी गांधी आसी थुआई देखु कदली गांधी भी आनी थुई क्षीर खाली आसो गाँव रु भोग आसिले तैयारी हम देखिपारे आपने ये ठाकुर भी पूजा ही ना बहु जा फूलपाई देखुची आपण बापा भी सकाल उठी गाधे मंदिर फंदिर जाए आसला बापा आसिक मंदिर आसी गढ़ुंट आज पाग केमती मुझे देखा सूर्य आसी ना देखो आज पाग भी बहुत भल दे कूड़ी टे पड़ी देखो बहुत सुंदर पाग दे आज बहुत जोर खरा भी हम आप देखिपारे आज कौन केमती हम मुझे देखेबी भोग सरले गाँव फोन आसो जी भोग आनी तैयारी हम भोग भी आज कुआड़े कुआड़े जाऊँ दिया हम आप भी देखेबी चलतु जीवा देखिए बो भी फूल तोड़े से देखो बो फूल तोड़े हाँ जीवा जीवा गाड़ी फाड़ी पूजा हम कम छिड़े जीवा आसु गाड़ी पूजा हम गाड़ी पड़िया गाड़ी पूजा हम कौन हो देखी आ देखिपारे बो ठाकुर पूजा सरला बापा ये बसिक टी देखुं बो सीटी सब पणापाई नड़िया कोराकोरी कर देखिपे गाँव रु भोग आसले ये भोग तैयारी हम सी सब मिसिया हम तापर सब बंधु बांधव घर को दिहबार अच्छे दिहब आपण मानू देखेबी भोग भी केमती तैयारी है मुझे तैयारी करी आपण मानू देखेबी देखु फाइनाली मो गाँव भोग आनी आसला भोग आ क्षीर कहीं भिड करके गाड़ी चलैकी जाकि आपने देखे पारे डायरेक्ट भोग आनिकी घरे पहुँची आपने देखली भोग आनिली क्षीर भी किणिकी आनी कहीं पणा तैयारी हम ये सब गाँव को जो भोग दिखाई सी सब होके आसला आपने देखिपे एबे क्षीर आसीगला आमर घरे पणा तैयारी आरंभ हम आपको देखा आपण मैंने देखु बापा कदली छड़े बापा कदली छड़े दौरान क्षीर सब जेटा हो पणा तैयारी कर देखु देखु कदली छड़िया चलती कांदी आसी केते कदली सरला आहरी छेतक कदली रहा बापा छड़ाऊँच मुझे क्षीर धीरे कदली की चकटुची आपण मैंने देखु पणा केमती तैयारी होची कौन कौन सब पड़ी भी तैयारी होची आपण मैंने देखु
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ କଦଳୀ ରହିଲାଣି। ପୁରା ଗୋଟେ କାନ୍ଦି କଦଳୀ ଆସିଥିଲା ପଣା ହବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି କଦଳୀ ସରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚକଟା ବି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପଣା। ଆ ଦେହରେ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ବି ଅଛି ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିକି ସିରିଞ୍ଜଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଆଗୁଆ ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଏ ବାସ୍ ଖାଲି ସିରିଞ୍ଜ ବନିଆ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କଦଳୀ ସିରିଣି ସାଙ୍ଗେ ଚୁଡ଼ା ଘଷାଟା କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କ'ଣ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ଆସି ସରିବା ପରେ ହେଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପଡ଼ିବ। ବେଶୀ ପକାଇଦେଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ପଣା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା। ଆପଣମାନେ ଅଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛି ବାଗିଆରେ, ଏପଟେ କାମ ବି କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବୋଉ ବି ଏଠି ଛଡ଼େଇକି ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଡେରି ହେଲାଣି। ବୋଉ ଆଉ ବାପା ମିଶିକି କଦଳୀ ଛଡ଼େଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚକାଟୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ସବୁ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ କଟା ହେଇ ରହିଛି। ଆ ଦେହରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଣାଟା ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଣା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଣାରେ ଏବେ ସବୁ ସେଉ ଫେଉ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ବାପା ଛେନା ପକାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ବି କିଣା ହେଇକି ଆସି ରହିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ବି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ବି ପଡ଼ିଲା। ପଣାଟା କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପଡ଼ିକି ପଣା ତିଆରି ହେଇଛି କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କହିବେ। କ୍ୟାମେରା ଧରିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିୟରସେ ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ପଣାରେ ଛେନା ଅଙ୍ଗୁର ସେଉ ସବୁ ପଡ଼ିକି ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଫର୍ଚ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଲାଣି, ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୋତେ କହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଫାଇନାଲି ପଣା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି କେମିତି କ'ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଟିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ଡଙ୍ଗା ଭସା ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ଭୋଗରାଗ ହେଲା, ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।